بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم بناتي أبنائي الأعزاء، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. حصة هذا اليوم تأتي مباشرة بعد شهر رمضان، فبعد الصيام يظهر التعب والعياء وتقل حيوية الجسم، لذا نقترح عليكم حصة تتضمن مجموعة من الحركات الرياضية التي تساعدنا على استرجاع الطراوة البدنية لجسمنا. إذن فلنرتدي بدلتنا الرياضية على بركة الله. Comme d'habitude, on va trottiner sur place. Je bouge et je respire pendant 1 minute. باش نسخن مزيان ونبداو sans arrêt بهذا le travail de mobilisation articulaire. Le premier mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule, des circonflexions des bras vers l'avant et vers l'arrière. 2 mouvements vers l'avant, 2 mouvements vers l'arrière. On نحسب jusqu'à 20 répétitions. Sans arrêt, rotation au niveau de la hanche, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. 20 répétitions. Ou d'abord, je touche le sol et je tire les hanches. 10 répétitions. Essayez de garder les 2 jambes tendues. وما كنزابش في الحركة ديالي وبشوية عليا. غادي نقبض لي جونو نتاعي وغادي ندير des rotations externes et internes. doucement كيف كتشوفوا في الشاشة. كتلاحظوا une légère flexion au niveau des genoux. Et après, on va passer à la rotation des chevilles. 10 fois la cheville droite et 10 fois la cheville gauche. Donc, on a essayé de bien mobiliser nos articulations. Alors, on passe maintenant aux étirements. J'écarte les jambes, le bras gauche vers le haut وكنميل واحد شوية vers la droite. كنبقى 15 secondes وكندير عاوتاني الجهة الأخرى. Je garde les jambes écartées، يد كتقيس لا cheville ويد كنهزها الفوق. 15 secondes pour chaque côté. ومن بعد كندير هاد دو موفمون qui étire le quadriceps. 15 secondes la droite et 15 secondes la gauche. Après ce relâchement, on va faire des ouvertures et des fermetures des jambes avec des montées des bras vers le haut. غنديرها 15 fois. وبنفس الطريقة ou sans arrêt, on va faire des mouvements d'ouverture et de fermeture des bras au niveau des épaules. حتى هي 15 fois. ودابا غادي نرتاحو 30 secondes وغادي نديرو sans arrêt 5 accélérations sur place. Je bouge, j'accélère. Je bouge, j'accélère. غنديرها 5 fois. وغادي ندوزو دابا لي étirements. كنحاول ندير خطوة كبيرة وندفع بلو جونو دو لا جامب غوش لقدام doucement وكنهبط شوية. نبقى 15 secondes. غنبقى في نفس لا بوزيسيون وكنحط لو جونو arrière sur le sol. لاحظوا كنخلي لو جونو غوش بعيد على le talon de la jambe droite. Donc on garde cette position 15 secondes. ومن بعد غندير لا جامب droite هي القدامية وكندير نفس الطريقة. ودابا نجلس في الأرض، la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et j'essaye de toucher la cheville. Bien sûr, بلا ما نطوي le genou ديالي. Je garde cette position 15 secondes. وعاوتاني كندير la jambe gauche fléchie et la jambe droite tendue et je fais la même chose. وباش نختمو الحصة غنديرو 2 mouvements
qui travaille les muscles abdominaux. هاد الأول كنحاول نطلع شوية عند لي جونو تاعي doucement et je respire. كندير 10 répétitions كنرتاح 10 secondes وكنعاود 10 répétitions واحدة أخرى. Et après 20 secondes de récupération كندير هاد le deuxième mouvement حتى هو 10 répétitions كنرتاح 10 secondes وكنعاود 10 répétitions واحدة أخرى. دائما جو ريسبير وما نزابش في الحركة نتاعي باش لو لوندوما ان شاء الله ما يكونوش عندي دي كورفاتور. كنتمنى باش ديروا هاد الحركات باتقان باش نرجعوا الجسم نتاعنا الحيوية والنشاط نتاعو. دمتم في رعاية الله.